Hi everyone, welcome to my channel Plus 2 All Classes by Shobhan sir। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟେ ସର୍କୁଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ +2 CHSE ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇବି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେଉଁଟା ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଜି ଆସିଲା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛି ଦେଖିନେବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଖାଲି ଆର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର କହିବି, ଏଥିରେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଭୋକେସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, କମର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଚାରିଟା ଯାକ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଅଛି। ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭୋକେସନାଲ୍ ଚାରିଟା ଯାକ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଆର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ଭିଡ଼ିଓ। ଉପରେ ଏଠି ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଟ୍ 20 ନଭେମ୍ବର 20 ନଭେମ୍ବରରେ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଆସିଲା। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ସବଜେକ୍ଟ କୋଡ୍, ସବଜେକ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇୟର୍। ଏଥିରେ ରେଗୁଲାର ଅଲସୋ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଦୁଇଟା ଆକର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ବା ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। 18/2ରୁ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରେ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି। ମନେକର 22ରେ ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହିଁ ସରିଯାଉଛି, ଆଉ କାଁ ଭାଁ କେତେଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ଥିବ। 18/2ରୁ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। 18/2/2025 ଟ୍ୟୁସଡେ ଡେ 1। ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ 10ଟାରୁ 1 PM। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ 9ଟା15 ସୁଦ୍ଧା କଲେଜଠି ପହଞ୍ଚିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ତୁମର 9:30ରେ ହେବ। 9:45ରେ ତୁମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ମିଳିବ। 18/2/2025ରେ ସାଇନ୍ସର ଅଛି MIL ଓଡ଼ିଆ ବୋଥ୍ ରେଗୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର। 19/2/2025 ୱେଡନେସଡେ 2025 ଡେ 2। ଏଥିରେ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ 10ଟାରୁ 1 ଟାଇମ୍ ସବୁତକ ସମାନ। MIL ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିକି ଆର୍ଟ୍ସର ତୁମର ରହୁଛି MIL ଓଡ଼ିଆ 19/2/2025 ତାରିଖ ଦିନ। ରେଗୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଦୁଇଟା ଆକର ରହୁଛି। ତାପରେ 20/2 ଭୋକେସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର BFC ହିଷ୍ଟ୍ରି, HS, BFC ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି ଏଇଟା ଭୋକେସନାଲ୍ ପିଲାଙ୍କର। ମୁଁ এই ଭିଡ଼ିଓରେ କେବଳ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର କଥା କହିବି। ଏଠି ସାଇନ୍ସର ଅଛି, ଏଠି ଭୋକେସନାଲ୍ର ରହିଛି, ଏଠି ଆର୍ଟ୍ସର ଅଛି। 25/2/2025 10ଟାରୁ 1 ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଆଣ୍ଡ କମର୍ସର। ଇଂଲିଶ ତୁମର ରହୁଛି। ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ତୁମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି। 19 ତାରିଖରେ MIL ରହିଲେ ତୁମର 25 ତାରିଖରେ ଇଂଲିଶ ରହୁଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତୁମ ପାଖରେ 6 ଡେଜ୍ ଆଉ 7 ଡେଜ୍ ଭଳିଆ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ଇଂଲିଶ ପାଇଁ। ସେତିକି ଭିତରେ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ପଢ଼ିବ ବା ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପଢ଼ିବ, ସେ ଇଂଲିଶରେ 99% ସ୍କୋର କରିପାରିବ। ଏଇ 6 ଦିନ ଯଦି ସେ ଭଲସେ ପଢ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟ 28ରେ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଭୋକେସନାଲ୍ ଅଛି। 4/3ରେ ଏଠି ଆର୍ଟ୍ସର ଅଛି। 4/3ରେ ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ। ଆର୍ଟ୍ସର ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଯାଉଛି 4/3/2025ରେ। ଗୋଟେ ପେନ୍ ଆଉ କାଗଜରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲକୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି 7/3 ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଭୋକେସନାଲ୍। ତାପରେ 8/3/2025ରେ ଏଠି ଆର୍ଟ୍ସର ରହୁଛି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ମାନେ ତୁମକୁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ମିଳିଯାଉଛି। ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ MIL ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି। 8/3ରେ ତୁମର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରହୁଛି ଆର୍ଟ୍ସର।
कॉमर्स हिंदी रोचे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एटा आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस एमआईएल तेलुगु एमआईएल उर्दू एमआईएल संस्कृत जो मैंने रखिछन्ति से मानकर। तापर आसीगला 12/3 रे तमर रही जाउची आर्ट्स पिलांकर टूरिज्म ट्रैवल फैशन टेक्नोलॉजी ऑफिस मैनेजमेंट ए सब रोची। तापर वोकेशनल रही जाउची ऑल एमआईएल सब्जेक्ट रो। एठे पुणी आसीगला 13/3/2025 रे तमर ओडिया ऑप्शनल संस्कृत ऑप्शनल तेलुगु ऑप्शनल उर्दू ऑप्शनल जेतक ऑप्शनल अच्छी तमर 13 तारिख दिन एग्जाम 13 मार्च 2025 रे। नेक्स्ट तमर आसी जाउची 17/3 आर्ट्स साइंस मैथमेटिक्स रोची आर्ट्स रो होम साइंस भी रोची। होम साइंस पिला मानक पे 17/3 ने तमर एग्जाम रोची होम साइंस रो। 18/3 ने आईटी रोची मल्टी स्किलिंग रोची टूरिज्म रोची हॉस्पिटैलिटी रोची एग्रीकल्चर रोची प्लम्बर रोची जहाँकि तुम 18/3 रोची। तापर 19/3 आर्ट्स जियोग्राफी रोची। 20/3 ने तुम इकोनॉमिक्स रोची 20/3 इकोनॉमिक्स। 20/3 ने आर्ट्स पिलांकर इकोनॉमिक्स रोची आ पर्सनल मैनेजमेंट भी रोची। 21/3 साइंस रोची। 22/3 ने आर्ट्स रो इंडियन म्यूजिक साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। 22 रे तमर 22/3/2025 रे एजुकेशन रोची 22 तारिख। एजुकेशन बहुत गुला कन्फ्यूजन होउछंती। एजुकेशन तमर इंटरनल हेबो नाही केवल प्रैक्टिकल 30 मार्क आ फाइनल एग्जाम जोटा एनुअल एग्जाम दबो सेथिरे 70 मार्क। एजुकेशन तमर 22 तारिख दिन रोची। 24 तारिख पुणी रोचे गोटे एग्जाम। 24 तारिख दिन आर्ट्स रोचे एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो पिला रोचंती तांकर रही 24 रे। 26 रे साइंस आ वोकेशनल रही जाउची। 27 रे आर्ट्स रही जाउची लॉजिक टा तमर बहुत डेरी बा बहुत शेष रही जाउची लॉजिक टा। 27/3 ने तमर अछि लॉजिक आउ किछि नाही। एटा एनुअल एचएससी टाइम टेबल एटा इंटरनल टाइम टेबल जोटा सीएचएससी देछि 23 रु 30 तारिख भितर सब कॉलेज रे इंटरनल एग्जाम शेष करिया को सीएचएससी नोटिफिकेशन देछि। इंटरनल एग्जाम रो टाइम रहियो 45 मिनिट फुल मार्क रहियो 20 मार्क बाकी वोकेशनल पिला मानकर 10 मार्क रहियो। एथिरे रहे जे एनुअल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विषय रे प्रैक्टिकल तो एजुकेशन 30 मार्क तुम जानिछ। तापर एठी आसला इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन एग्जाम विषय जतक इनफॉरमेशन वीडियो को पॉज करी पढ़ी दब इनफॉरमेशन तक मु खाली स्क्रॉल करी कहि दउछि। पॉज करी वीडियोटा को पढ़ी दब इनफॉरमेशन उरा इनफॉरमेशन इंपोर्टेंट कहीं पढ़ी तुम जान एग्जाम रे केमती कोन प्रिपरेशन हम सब यही वीडियो रे एथरे रही जाउछि तुम काउंसिल जो वोकेशनल कौन कौन सब्जेक्ट अच्छी काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा सब्जेक्ट कोड पेपर सब्जेक्ट नेम लिस्ट ऑफ वोकेशनल स्ट्रीम ट्रेड सब्जेक्ट जोड़ा रोचे तुम ये सब्जेक्ट भी देखी पार। यही वीडियो रे आमे आलोचना कले +2 2025 रे हेबाकू जाउथुवा बोर्ड एग्जाम रो परीक्षा प्रोग्राम बा एग्जाम टाइम टेबुल विषय रे तमरो टाइम टेबुल आसीगला एथर मन लगे पाठ पढ़ जेंती एग्जाम रे गोटे भल मार्क रो स्कोर करि परिबो। वीडियो को एठी समाप्त करूची। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी।